नाज़रीन, इस वीडियो में हमारा मौजू है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत को थप्पड़ क्यों मारा था और उसके बाद क्या हुआ था। इसके अलावा हम सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आप अलैहिस्सलाम का जनाजा किसने पढ़ाया था। इससे पहले कि इन सवालों के जवाबात की जानिब बढ़ें, हस्ब रिवायत हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी ताज़ा और दीनी मालूमात से भरपूर वीडियोस वक्त पर पहुंच सकें। शैतान जो हमारा असली दुश्मन है, उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो आपको इस बात से रोके जिससे आपके दीनी इल्म में इजाफा होगा। इसलिए शैतान के वसवसे से महफूज रहने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें और मुकम्मल वीडियो देखें। नाज़रीन, ये वीडियो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से पर हमारी तहकीकी और तफसीली वीडियोस की 19वीं और आखिरी किस्त है। इससे पहले सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से पर 18 किस्तें रिलीज की गई हैं, जिन्हें यूट्यूब नाज़रीन ने खूब पसंद किया है। नाज़रीन की इस पसंदीदगी पर हम उनके शुक्रगुजार हैं। वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, इसमें हम सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का मलकुल मौत को थप्पड़ मारने और वफात का वाकया तफसील के साथ बयान करेंगे। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने रोज़े अव्वल से लेकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नस्ल आदम की हिदायत के लिए बहुत से बरगुज़ीदा हस्तियों को नबूवत अता की ताकि वो लोगों को तौहीद का दर्स दें और दीन हक से रोशनास करवाएं। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत और इस्लाह के लिए जिन खास हस्तियों को नबूवत से सरफराज फरमाया, उनमें से एक सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम है, जिन्हें बनी इसराइल की हिदायत और इस्लाह का मिशन सौंपा गया। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद की 30 से ज्यादा सूरतों में आया है, जिनमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका के हालात व वाक़यात की तरफ 100 से ज्यादा मरतबा इशारा किया गया है और आप अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में 128 बार आया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका के हालात वाक़यात को कुरान करीम में कहीं तफसील से और कहीं इस्तिहसार के साथ बयान फरमाया है। कुरान हकीम में सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और कौम बनी इसराइल का जिक्र साथ साथ बयान किया गया है। नाज़रीन, बनी इसराइल वो कौम है जिसको अल्लाह ने अपनी बेशुमार नेमतें अता की, लेकिन ये कौम हमेशा सरकशी करती रही। इस नाफरमान कौम की इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने बेशुमार अंबिया को मबऊस फरमाया। इसके बावजूद ये कौम सिरात मुस्तकीम पर ना आई। बनी इसराइल वाले इतने बदबख्त थे कि अंबिया अल्लाह को नुकसान पहुंचाने से भी गुरेज न करते थे और अल्लाह ताला के उन खास बंदों की खुली निशानियां और मोजज़ात देखकर भी हिदायत कबूल न करते थे। इस सब के बावजूद एक तवील मुद्दत तक अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की हिदायत का सिलसिला जारी रखा। बनी इसराइल जब मिस्र में फिरऔन मिस्र के ज़ेरे इताब गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे तो अल्लाह ताला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल का मददगार बनाकर भेजा। उन्होंने बनी इसराइल को फिरऔन के तसल्लुत से आज़ाद करवाया और हक की दावत दी। नाज़रीन, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात मुबारका में बेशुमार मुश्किलात देखीं। अहले इल्म ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को 5 हिस्सों में तकसीम किया है, जिनमें पैदाइश से लेकर महल्ले फिरऔन में परवरिश तक का जमाना, मिस्र से निकलना और शहर मदियन में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास 10 साल क़याम का जमाना, नबूवत अता होने और फिरऔन और उसकी हुकूमत वालों से तनाज़ात का जमाना, फिरऔनियों के चंगुल से बनी इसराइल को आज़ाद करवाने और बैतुल मुक़द्दस की जानिब हिजरत का ज़माना और आज़ादी मिलने के बाद बनी इसराइल की नाफरमानियों का ज़माना शामिल है। ये सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका के वो तमाम मराहिल हैं जिन पर हमने इस सिलसिले की 18 एक साथ में बड़ी तफसील के साथ बात की है। इस सिलसिले की पहली किस्त से लेकर इस आखिरी किस्त तक जो हमने अपने नाज़रीन तक पहुँचाया, इसकी बुनियाद वो इल्म है जो हमें कुरान हकीम से मिलता है। इसके अलावा हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुस्तनद अहले इल्म की रवायात भी शामिल हैं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की वफात पर बात करने से पहले पिछली तमाम किस्तों का मुख्तसर खुलासा आपको बता देते हैं ताकि जिन्होंने पहली किस्त नहीं देखी उन्हें समझने में आसानी हो और जो देख चुके हैं उनकी यादाश्त ताज़ा हो जाए।
کیونکہ جو چیز ہم بار بار دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں وہ ہمیں زیادہ اچھے سے یاد ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا آغاز فرعون مصر کے دور حکومت میں ہوا، جب بنی اسرائیل غلامی کی زندگی گزار رہے تھے اور فرعون ان کے بیٹوں کو مار دیتا اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ اس ماحول میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل حکمت سے نہ صرف قتل ہونے سے بچایا بلکہ فرعون مصر کے محل میں آپ علیہ السلام کی پرورش کا بندوبست بھی فرما دیا، جہاں آپ علیہ السلام فرعون کی بیوی آسیہ کے زیر سایہ پل کر جوان ہوئے، اور پھر ایک فرعونی کو قتل کرنے کے بعد مصر سے ہجرت کر کے مدین چلے گئے، جہاں آپ علیہ السلام کی ملاقات سیدنا شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے 10 سال مدین میں قیام کیا۔ اسی دوران آپ علیہ السلام کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہوا۔ 10 سال مدین میں گزارنے کے بعد آپ علیہ السلام واپس مصر آ گئے۔ مصر کی جانب واپسی کے دوران کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کلام کیا اور نبوت عطا کر کے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کروانے کا مشن سونپا۔ جب آپ علیہ السلام واپس مصر پہنچے تو دربار فرعون میں جا کر اسے دعوت حق دی اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیے گئے معجزات دکھائے، جس پر فرعون نے آپ علیہ السلام پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا۔ اس کے بعد مصر کے نامی گرامی جادوگروں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا، جس کے بعد تمام جادوگر ایمان لے آئے، جو فرعون کو پسند نہ آیا، اور اس نے تمام جادوگروں کو اذیتناک طریقے سے پھانسی پر چڑھا دیا۔ اس واقعے کے بعد قوم فرعون پر 6 عذاب آئے، جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے واپس اٹھا لیے، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ قوم فرعون کو راہ حق پر آنے کی مہلت دی جائے، لیکن انہوں نے ایسا کرنے کی بجائے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، جس میں فرعون کو اپنے ایک مشیر کی جانب سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور اس نے فرعون کو ایسا کرنے سے باز رکھا۔ اس کے بعد فرعون نے ایک بلند برج بنا کر اپنی قوم کو بے وقوف بنایا کہ اس نے موسیٰ کے پروردگار کو مار دیا ہے، نعوذ باللہ۔ اس واقعے کے بعد ایک رات سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکل گئے۔ جب صبح فرعونیوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ فرعونیوں کا لشکر، جس کے سربراہی فرعون خود کر رہا تھا، لگاتار سفر کر کے بنی اسرائیل کے سروں پر پہنچ گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا 2 حصوں میں تقسیم ہوا، جس کے بعد بنی اسرائیل کا لشکر اس میں سے گزر کر پار ہو گیا، جبکہ فرعون اور اس کی قوم کے لوگ ڈوب کر غرق ہو گئے۔ ناظرین، جب بنی اسرائیل کو آزادی مل گئی تو انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی شروع کر دی اور احکام الہی کو پورا کرنے میں حیلے بہانے ڈھونڈنے لگے۔ اسی دوران انہوں نے بت بنانے کی فرمائش کی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود سامری جادوگر کے بنائے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سخت رد عمل اختیار کیا اور سامری کو سزا دے کر سونے کے بچھڑے کو دریا میں بہا دیا۔ جب آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اس گمراہی سے نکال لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ہمراہ قوم جبارین سے جہاد کا حکم دیا، جس پر بنی اسرائیل نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ اس انکار کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وادی طیہ میں 40 سال کے لیے قید کر دیا، لیکن اس قید کے دوران بھی بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کی بارش جاری رکھی۔ ان کے پینے کے لیے بیابان میں پانی کے ٹھنڈے میٹھے چشمے جاری کیے، کھانے کے لیے بن و سلوہ نازل کیا اور چھاؤں کے لیے ایک بادل مقرر فرمایا۔ ان نعمتوں کے باوجود بھی بنی اسرائیل نے ناشکری کی، بن و سلوہ کی بجائے ناقص چیزیں کھانے کے لیے مانگی۔ جب اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو اس پر بھی ہیلے بہانوں سے کام لیا۔ بنی اسرائیل کے ایک امیر شخص قارون نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام بھی لگایا۔ اس شخص کا کیا حال ہوا، اس کا ذکر ہم اس سے پچھلی قسط میں کر چکے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کی ملاقات کا قصہ بھی اس سلسلے کی ایک ساتھ میں شامل ہے۔ ناظرین، ان تمام مراحل سے گزرتے گزرتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دنیا سے رخصت کا وقت آ گیا۔ روایات میں ہے کہ بنی اسرائیل میدان طیہ میں 40 برس تک بھٹکتے رہے۔ اس کھلے میدان میں نکلنے کے لیے صبح سے شام تک روز سفر کرتے، لیکن شام کو اسی جگہ موجود ہوتے جہاں سے صبح چلے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی اس دوران ان کے ساتھ تھے۔ ایک دن
मैदान तिया में हूर नामी पहाड़ पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया और उन्हें वहीं दफन कर दिया गया। इसी तरह सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जब 120 वर्ष की उम्र को पहुंचे तो उनका भी इंतकाल हो गया। सही बुखारी में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि मलकुल मौत को जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा गया, जब वो आप अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक थप्पड़ रसीद कर दिया, जिस पर मलकुल मौत वापस अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंचे और अर्ज किया, आपने मुझे ऐसे बंदे के पास भेजा जो मौत का इरादा नहीं रखते। अल्लाह ने मलकुल मौत से फरमाया कि वापस जाओ और उन्हें कहो कि बैल की पुश्त पर हाथ रखें, तो उनके हाथ के नीचे जितने बाल आ जाएं, हर बाल के बदले 1 साल जिंदगी मिलेगी। जब मलकुल मौत ने यह पैगाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचाया तो उन्होंने पूछा, ए परवरदिगार, फिर क्या होगा? तो जवाब मिला कि फिर मौत है। जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर इसके बाद भी मौत है तो फिर अब ही सही। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इस आखिरी वक्त में मुझे अर्ज़ मुक़द्दस के करीब कर दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये दुआ कबूल फरमाई। फरिश्ते ने उन्हें एक उम्दा खुशबू सूंघाई और रूह कब्ज कर ली। उसके बाद फरिश्तों ने आप अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा फरमाई और दफन किया। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया अल्लाह की जिंदगियों के हालात व वाक़यात को कुरान में तफसील के साथ बयान किया गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने नबियों की जिंदगियों से नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए और हमें इसी तरह दीनी इल्म सीखने, जानने और फैलाने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। आमीन। मेरी अपने तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि वो जिंदगी में एक मरतबा कुरान हकीम को तर्जुमा और तफसीर के साथ लाजमी पढ़ें और इसमें गौर व फिक्र करें। अंबियाए अल्लाह के हालात व वाक़यात पर हमारी दीगर तहकीकी और तफसीली वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें या फिर हमारे चैनल को विजिट करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो से बाखबर रह सकें। शुक्रिया।